दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू। सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर। जन्नत में कौन जाएगा? इनको बड़ी फिक्र है, जैसे सारा डिपार्टमेंट अल्लाह ने इनको दे दिया कि जन्नत में सब लेकर आ जाना चाहिए। अबे जन्नत में तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जन्नत में कौन जाएगा? एक शेर में हमारे इमाम ने कह दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। जन्नत में सुन्नी जाएंगे। और कारी जमीन साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि जन्नत में कौन जाएगा। तो तेरे कहने से शिया भी चले जाएंगे, तेरे कहने से वहाबड़े भी चले जाएंगे, तेरे कहने से कादियानी भी चले जाएंगे। अभी तेरे बाप की जन्नत नहीं है, तेरे कहने से सब चले जाएंगे। तो रो के बैठने लगा, कौन जाएंगे? तेरे रोने से सब चले जाएंगे। जन्नत में वो जाएगा जो जिसको जन्नती नबी कहेंगे। कौन जाएगा जन्नत में भाई? जिसको नबी जन्नती कहेंगे। और जिसको नबी जन्नत नहीं जाता है वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। आइए, नबी ने कहा ये कैसे मुल्ला बन जाते मालूम नहीं, बेगैरत गुमराह करते लोग। आइए हदीस पाक देख लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ सामने आपके दिख रही है स्क्रीन पे। ये जामे तिरमिज़ी सियाह सित्ता जो 6 हदीस की सही किताब है उसमें शामिल है। सबका इत्तेफाक है कि ये हदीस भी सही है। ये किताब सियाह सित्ता सही 6 हदीस की किताबों में शामिल है। चौथे नंबर पर आती है अबू दाऊद के बाद। बाप का नाम है इफ्तिराकी हाज़िहिल उम्मा। हदीस नंबर 2641। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत, बड़ी तवील हदीस है, उसका आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं जो इस बात से और मेरी खिताब से ताल्लुक रखता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हुए कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वइन्ना बनी इसराईल तफर्रक़त अला सिंतैनि व सबईना मिल्ला। आका ने कहा, लोगों सुनो, कौम बनी इसराईल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराईल आपस में इख्तिलाफ की वजह से 72 फिरकों में बैठे। कितने फिरकों में हुए? 72 फिरके हुए। नबी का कौल है, वह तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईना मिल्ला। और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बैठेंगी। वो तो 72 में बटे थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक ही जमात होगी जो जन्नत में जाएंगी। आका कह रहे 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगे। तारी जमी बोलते कौन जन्नत में जाएगा? क्यों, तुझे ये हदीस नहीं दिखी क्या? कि कहां से कैसे मौलवी बन गया तू? कौन से तुझे जाहिल आदमी ने पढ़ाया और किस जाहिल मदरसे ने तुझे सनद दी कि जन्नत में कौन जाएगा? अरे ये तो रसूल बता रहे हैं कि 73 होंगे मेरी उम्मत में, फिर के 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। कालू मन हिया या रसूलल्लाह, साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, जन्नती जमात की निशानी क्या है, पहचान क्या है, क्या आइडेंटिटी है उसकी, कैसे जानेंगे जन्नती जमात के बारे में? काला माना अलैहि वसहाबी, का सुनो, जन्नत में वही जाने वाली जमात होंगी जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगी। अब तुम लाख टकरे मार लो, जन्नत में नहीं जाओ जब तक तुम्हारा अकीदा सहाबा और रसूल के अकीदे के मुताबिक। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी के अलावा इमाम अबू दाऊद ने भी, इमाम इब्न माजा ने भी इसको किताबुल फितन में लिखा है, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी अपनी मुस्तद में लिखा है, इमाम इब्न अबी आसिम ने अपनी हदीस की किताब सुन्ना में लिखा है, इमाम अबू याला ने इसको अपनी मुस्तद में लिखा है, इमाम तबरानी ने माजिमुल कबीर में लाया इस हदीस को, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा, इमाम अबू नुअयम ने हिलियतुल औलिया में लिखा। मुतअद्दिद उलमा ने इस हदीस को अपनी अपनी किताबों में बयान किया। और ये हदीस कई सहाबा से जो है मरवी है, रिवायत। आका कह रहे 72 जहन्नम में जाएंगे। क्यों जहन्नम में जाएंगे वो 72? बोलिए भाई, क्यों जाएंगे वो जहन्नम में?
वजह तो नहीं दिख रही साहब, छुपी हुई जरूर है हदीस में, गौर करना पड़ता है हदीस में, तब समझ में आएंगे आपको हदीस। आका ने अगर जन्नत में कौन जाएगा, जन्नती जमात की निशानी क्या है, बोलो क्या है? जो नबी और साहबा के अकीदे पर होगा, तो पता चला जो नबी और साहबा के अकीदे पर है वो जन्नती, और जो नबी और साहबा के अकीदे पर नहीं होगा वो होगा जहन्नमी। ये उसका सिक्के का दूसरा पहलू हुआ ना। तो नबी ने कहा कि ये 72 जो जहन्नम में जाएंगे ये मेरे अकीदे पर नहीं होंगे, मेरे साहबा के अकीदे पर नहीं होंगे, इनका अकीदा इस्लाम से हटकर होगा। तो नबी 72 जमातों को, 72 लोगों को नहीं, 72 जमात, और एक जमात में करोड़ों लोग हो सकते हैं, तो 72 जमातों को काफिर कहने से हिचकिचा नहीं रहे हैं, जहन्नमी कहने से हिचकिचा नहीं रहे हैं, तो आप और हम फिर सब इन वहाबियों को जहन्नमी कहने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? अरे जोश आ जाए। चलिए अल्लाह सलामत रखे आपको। तो ये गुमराह करने की बातें, ये कुरान और हदीस के खिलाफ बातें। हम कहते आओ अकीदे की अगर बात करना है आपको, कुरान और हदीस से करो। अब तारीख अमीर साहब इस बात पे तो बहुत रो रहे थे कि जन्नत में कौन जाएगा, तुम एक दूसरे को काफिर कहते हो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो। और ये सारा वहाबी राजबिया नाम के कि बरेलवी मौलवी झगड़ालू होता है। मैं बताता हूँ, झगड़ालू बरेलवी नहीं होता है, झगड़े की बुनियाद तुम रखते हो। ये एक मौलवी साहब है, हरम में बैठते हैं, ये खाने काबा में कहाँ बैठते हैं, हरम में कुर्सी लगती है इनकी। वहाबी मौलवी है, देवबंदी है, ये देवबंदी। इनका नाम है शेख मक्की अल हिजाजी, मक्का के रहने वाले हैं। मैं इनको कहता हूं शेख मक्खी। शेख मक्खी साहब जरा देखिए क्या कह रहे हैं, हरम में बैठ के बोल रहे हैं, हरम में बैठ के ये नफरत की बात कर रहे हैं। इल्जाम हम पर है कि हम नफरत की बात करते हैं। जरा सुनिए, कहते नहीं कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है, पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है, पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। और तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूँ। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है, उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते, यानी। देखिए मैं रोक रहा हूं यहाँ, जुमला सुने आपने इनका। वहाबी वो खबीस फिरका है कि जब तक ये झूठ ना बोले ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं हो सकते। ये मक्का में बैठ के झूठ बोल रहा है, शेख मक्खी, मक्खियों के शेख। और वाकई ये शेख मक्खी है क्योंकि ये शेख है और इनके माथे सारी मक्खी है, भिनभिनाते रहती है 40 दिन 45 दिन। शेख मक्खी ने क्या कहा, जुमले फिर सुन ले, अगर ना सुने तो मैं दोहरा दूंगा। सवाल हुआ कि बरेलियों का कौन सा अकीदत तौहीद वाला है, कहता है उनका बरेलियों के क्या क्या शिर्क है। शिर्क जानते हो क्या होता है, कुफ्र से बढ़कर होता है, काफिर से बदतर होता है मुशरिक, शिर्क करने वाला। अल्लाह कुरान में फरमाता है हर छोटे बड़े गुनाह में माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। और शिर्क किसको कहा, कब्रों पे जाने को शिर्क बता रहा खबीसी है। अबे कब्र पे जाना अगर शिर्क होता तो क्या नबी पर इल्जाम लगाता है तू? क्या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबे उहद की कब्रों पर नहीं गए? क्या अस्हाबे बद्र की कब्रों पर नहीं गए? क्या जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान हुजूर तशरीफ नहीं ले गए? अबे मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर गए, सरकार जा रहे हैं मेराज पर, दरमियान में आई है मूसा की कब्र, तो जिब्रील ने रोका, ऐ अल्लाह के नबी कब्र की जियारत करते हुए चले, ताकि कब्र की जियारत करना आपकी सुन्नत बन जाए, जियारत करना मेरी सुन्नत बन जाए। आका कहते मैं रुका मूसा की कब्र पर, जा रहा था मैं मेराज पर, लेकिन मूसा की कब्र पर रुका मैं जियारत की गरज से। और सही मुस्लिम के अल्फाज आका कहते मरर तो अला कब्र मूसा वह हुआ कायम युसल्ली, तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। कब्र पे जाने को शिर्क बोल रहा है तू? कब्र पे जाना शिर्क नहीं है, सालिहीन और नबियों की कब्र पर आना शफाअत का मुद्दा मिलता है, जन्नत में जाने की जमानत है, नेकोकार होने की जमानत है। क्या यह हदीस आपके कानों में नहीं आई, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती,
آقا نے کہا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. نبی کہہ رہے میری قبر کی زیارت کرو تاکہ تم پر میری شفاعت واجب ہو. اور یہ مولود بولتا ہے یہ جانا شرک ہے. کہتا ہے کون سا عقیدہ ان کا توحید والا ہے؟ بریلیوں کا کوئی ایک عقیدہ بھی توحید والا ہے. عرس منانا، قبروں پہ جانا، قبروں کو چومنا، قبروں پہ سجدہ کرنا. یاد رکھو اول تو ہمارے علماء صاحب کہتے ہیں قبر کا سجدہ حرام ہے، لیکن شرک نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ شرک تب ہوتا ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے اس کو معبود سمجھا جائے، خدا سمجھا جائے. سجدہ کرنے والے کی نیت عبادت کی ہو. مگر کوئی بھی بودے سے بودا انسان، کم علم سے کم علم انسان کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو یہ تصور کے ساتھ سجدہ نہیں کرتا کہ یہ خدا ہے، خدا کی طرح ہے، خدا کی برابر طاقت و قوت رکھتا ہے. وہ بولتا ہے تعظیم کا سجدہ ہے، محبت میں جھک رہا ہوں، تعظیم میں جھک رہا ہوں. لیکن ہمارے علماء نے صاف واضح فتوی دیا کہ قبر کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، حرام ہے. معبود سمجھ کے کرے گا تو مشرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے کرے گا تو حرام کا ارتکاب کرے گا، گنہگار ہوگا. اور اس کے بعد شیخ مکی نے بھی کیا جھوٹ بولا جس کے لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ جب تک وہابی جھوٹ نہ بولے اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہاں عرس مناتے ہیں. اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ کہتے ہیں اس کے معنی شادی اللہ سے اس ولی کی شادی کروا دیتے. بھائی آپ عرس مناتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے علاقے میں ہے کوئی بزرگ عرس ہوتا ہے؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ شادی ہو رہی ہے اللہ کی معاذ اللہ. کیا بولتے ہیں وہاں بڑی خبیث کے بچے؟ جھگڑے کی بنیاد ہے تو تم رکھتے ہو مینوسو اور الزام. تم نے پوری امت کے بریلیوں کو، پوری امت کے سنی صحیح عقیدہ کو کافر بول دیا اور حرم میں بیٹھ کے کافر بول رہا ہے. اور پھر اس کے بے غیرت چمچے آتے کہتے محبت کی بات کیجیے، امت بن جاؤ. کافر بول کے تو نکالتا بھی جا رہا اور امت بن جاؤ. تو پھنڈا کیا ہے؟ کھینچنا ہے اپنی طرف تو پیار سے لاؤ، جب اپنا بن جائے تو پھر لوگوں پہ کفر کے فتوے لگائے. یعنی گھر کی بولی کچھ اور ہے، باہر کی بولی کچھ اور ہے. یہ سنی کی حقانیت ہے کہ میدان میں بھی وہی بولتا ہے جو اپنے گھر کے اندر بولتا ہے. کمرے کی بھی وہی بولی، میدان کی بھی وہی. ہم بولیوں کو نہیں بدلتے. دیکھیں وہ جملہ پھر سن لیجیے شیخ مکی صاحب کا. سال بزرگوں کا عرس منانا. اور جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے، اللہ سے حضرت صاحب زیارت کی شادی کراتے، ولی کی شادی کراتے. کون شادی کراتا ہے خبیر؟ پروردگار عالم بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اولاد سے پاک، باپ سے پاک، ماں سے پاک. وہ یکتا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے. غیر حادث اس کی ذات، کسی کا وہ محتاج نہیں، کسی کی اس کو حاجت نہیں، بے نیاز اللہ الصمد. اس کی شان لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. اس کی شان، اس کا کوئی ساجیدار نہیں، کفو احد، اس کا کوئی کفو نہیں، کوئی اس کا جوڑی دار نہیں. نہ اس کی بیوی نہ اس کا کوئی بچہ، نہ اس کو بیوی کی حاجت نہ بچوں کی حاجت. اب وہاں بھی جی حرم میں بیٹھ کے کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شادی کراتے ہیں ولیوں کی. اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، بوڑھے خوسا قبر میں ٹانگ ٹکری ہے تیری، اور حرم میں بیٹھ کے اس عمر میں جھوٹ بول رہا ہے. تجھے شرم نہیں آتی بے غیرت انسان؟ چلو پر پانی میں ڈوب مر جا. اچھا یہی تقریر میں یہاں نہیں سن رہا، انٹرنیٹ کے ذریعے سن لیں گا. ابھی طارق جمیل صاحب رو رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ صاحب ایک ہو جاؤ. آئیے ان کو بھی سن لیجیے، یہ بھی اسی جماعت کے چٹے بٹے، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے. ان کا نام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ طارق مسعود. طارق مسعود جانتے ہیں نا لوگ؟ انٹرنیٹ سے جو جڑے ہوئے وہ لوگ ان کو دیکھتے بھی ہوں. یہ بھی اسی جماعت کے طارق جمیل کے ساتھ بیٹھ کے خوب جمیں گی. جب مل بیٹھیں گے دو یار، دونوں بیٹھتے ہیں، ایک بولتا ایک ہو جاؤ اور دوسرا دیکھیں کیسے بانٹنے کی بات کرتا ہے، کیسے نفرت پھیلاتا ہے. سنیے اس کی آڈیو انٹرنیٹ پہ ڈلی ان کی ویب سائٹ پہ، سنیے کیا کہتا ہے. لیکن یہاں
یا رسول اللہ میری کشتی کو پار لگا دے، ایسا آدمی مرتد ہے، کافر ہے پکا۔ میں آواز میں بہت ایکو ہے۔ اچھا مکاری ہوتی ہے، جو کفر کی بات ہوتی ہے اس میں ساؤنڈ ڈاؤن اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ تم سمجھنے والے کو بھی بڑی تکلیف ہے۔ اسکرپٹ لکھی بھی آ رہی ہے نیچے، اگر اردو پڑھ سکتے ہیں آپ، آواز نہیں سمجھ میں آ رہی تو پڑھیں گے تو آپ کو آواز بھی پھر سمجھ میں آئیں گی کیا بول رہے تھے، کیا کہتا ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ نے کہا یا رسول اللہ میری کشتی کو پار لگا دے، بولتے ہیں نا ہم لوگ یا رسول اللہ مدد کر دیجئے، اللہ کے نبی میری کشتی کو پار لگا دیجئے، اللہ کے نبی میری کشتی بھوا میں پھنسی ہے اس کو پار کر دیجئے، بولتے ہیں نا، مطلب نبی سے مدد مانگتے ہیں نا۔ اگر آپ مانگتے تو کیا حکم ہے آپ کا؟ یا رسول اللہ میری کشتی کو پار لگا دے، ایسا آدمی مرتد ہے، کافر ہے پکا۔ ایسا آدمی مرتد ہے، کافر ہے پکا، چھوٹا موٹا کافر بھی نہیں ہے، پکا کافر ہے کہ اس نے یا رسول اللہ میری کشتی کو پار لگا دے بول دیا تو محبت کی بات کرو بھائی، دھوکہ دیتے ہیں کمی نہیں۔ آگے سنیے، پھر کافر بھی کس درجے کا ہے، درجہ بھی بتایا۔ بالکل اس میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل اس میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں۔ کیسا کافر ہے کہ اس میں اور ہندو میں